Hake takhorok bukhorok tinini koglamni kogbotoma जों puilawano norno saklernani saitok mungnargo abongkha je Bangladesh Sheikh Mujibur Rahmanni busajak Sheikh Hasina bo Prime Minister tongmani haifano tabuk bo bini rashtrawo eba bini desho ma tongya eba tongmaya ngui tongkha Sheikh Mujibur Rahman wngkha Bangladesh ni bufa eba afa hinui sinijago Bangladesh no rashtra swnamnai wngkha Sheikh Mujibur Rahman haike jorani phero sabo bumutui wngui thang bobuti party mung wngui thang o swngsaro kebo sia obo haino Prime Minister wngtong tidi phano Sheikh Hasina bini hano yakarui tabuk bo kubun hasteo tongmani koktoma tamungui wnglaikha kogya phango tamo tongman जों saimano Mohammad Yunus o je party mungni pradhan neta lamsonai eba tuidulnai hinui sijago hangke tini obono aboni kogya phangta mungni man actual khai hangke boni yagulo je Bangladesh obo hayeng tongmani Bharatbarsho wngkha Bangladesh ni neighborhood country tamo effect wngui man tamo wngui tong abono tui kisa silainai tini chini logi tongo borok manangsar Rabindra Debarma Noroskangrogo bini special talk show rok nukhona o TMB News and Entertainment channel ni screen haike phari tini ni koglamo puilawno sarno lamsogi hanai sarno lamsogo tini ni koglamo tam sanai kisa Happy New Year to Happy New Year cái belai hambai nang phai sok mai bagai cái jara sung bai share khainai rong no borong no hambai sibai ya phoro jeno বিশেষ ভাবে যতন share খাইজা বাটু okay hage tabu kok kha sir Rashtrapita eba Rashtrani jorok tong titi phano Sheikh Mujibur Rahman ni busajak no Prime Minister tong titi phano Sheikh Hasina no borok desh ni kharui thangnani kaisa kobel khaika oboni asole kogya phangtamo ngiman sarnak tam sanai Muto actually geopolitics abo angkai abo mane history ka natural abo automatic abo guritung abo jeho tabuk Sheikh Hasina ni ko kai tini bot khomata ma harimani karon ang jani jotodur saimamani jorte hinkai bo lagator 15 বছর da busukbo bo khomata dokhol kai tongka khomata kai tangwa kai বিশেষ ভাবে আরো তাই কেসা দল তঙ্গ জামাত নে যে মোলাবাদী মোলাবাদী রক সব সময় আবো পাকিস্তান পন্থী আবো বিগিনিং দা একদম বাংলাদেশ স্বাধীন হমান সিমিন বড় আবো নাংলাই যাক পাকিস্তান পন্থী পাই যেটা বড় হনো রাজাকার তা বড় পাই যাই হোক আবো অংতে এমন জায়গা ফাইসক পাইকা ওরা জিওপলিটিক্স কলাইমো জিওপলিটিক্স মানে ওরা আমেরিকানি ইয়াক বতং আচ্ছা ওরা আমেরিকানি ইয়াক সারা উমো তি গটিয়া
Tangi goti angka abo geopolitics to Bangladesh angka belka important. Abo ta san bagi important angka abo American এবং চাইনা এবং ইন্ডিয়া বিশেষভাবে তিনটা দেশ নিবাগৈ বাংলাদেশ বেলাকি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আবো যতন জানি যে স্বার্থ মানে তাবো আং পুইলান সাউন তাবো যে চাইনা তাবো মিয়ানমার আরো কুকুরদ্বীপ নি বড় কাইসা বড় লিস্ট নাই পাইখিপকা হ্যাঁ পাই বড় তাবো বড় মানে মিলিটারি বেস মানে সামরিক ঘাটি হিনতা আর অলরেডি খাইজাক আবো ইয়ার এবো আন্দামান বা বিশালিয়া আর কুকুরদ্বীপ গাই আপনি পরে তাবো চাইনানি একটা মানে ইয়াংরম দি মিডল ইস্ট মানে মধ্যপ্রাচ্য আরো রংনি যেমন ইরান ইরাক কুয়েত মানে আরব আরো নে থকটুবনা হংকাই ব মালাকা প্রণালীনি কাহেতুং আবো মালয়েশিয়া ওকো থাইল্যান্ড খুব একটা চিপা জায়গা চিপা জায়গা ন বকা টিউ থাঙ্গিছে মালয়েশিয়া কো থাইল্যান্ড থেকে থাঙ্গিছে মালয়েশিয়া থেকে সে ইন্দোনেশিয়া কো সিঙ্গাপুর থেকে সে ব সাউথ চাইনা থেকে সে বিনি জাহাজ ন ব চাইনাও মাতলাম কাই চাইনা তাম খাইকা ব বেল এন্ড রুট নি কাইসা বিনি একটা প্রকল্প আবো ব মিয়ানমার থেকে এবং যেমন দিতাবুক ইউনান প্রদেশ নি দং আবো বার্মিজ মানে বার্মা বর্ডার মানে মিয়ানমার বর্ডার প্রদেশ বাই তাবুক আরাকান তাবো আরাকান হিয়াটা আরাকান স্টেট আরো ব কাইসা ওকো খাইকা মানে বিজনেস সেন্টার খাইকা মানে ইকোনমিক জোন নুবন ইকোনমিক জোন আরো বিনি সমস্ত মিলিটারি বিনি মানে আবো ডাইরেক্ট মিলিটারি রহলে মেয়া মানে আবো টেকনিক্যালে বড় একটা প্রাইভেট মিলিটারি হিনতা বনো প্রাইভেট তাবো जोंनि गेदाव जे जिबि दग प्राइवेट उकर तंग हायाबा हाय रक्ता बरंगा प्राइवेट मिलिटारी आबो ब आरो आबो ताबो अलरेडी आरो बड़ गार्ड दुइ आबो बड़ रखा गयतु म्यानमार बाय ताबो आरकान तो जुदन रलाय दङ जाय हो के बहाय टिके ताबो थकलाङैतु बहु मालाका परनानि न मको थाइलैंड न काटि रुइ ब ताबो म्यानमार टिके ब थकलाङैतु पाइप बाय के आबो रखा खाइना बागै ताबो चाइना न बेलेग इम्पोर्टेन्ट ताबो इन्डियानि स्वार्थ तामो इन्डियानि इन्टारेस्ट काय ताबो रमदि ताबो जे चिकेन नेक हियादा आबोनो गुरि फाइना हकाय बेलेग माने एक्सपेंडिचार समय बेबाक आरो खरच दं काय बन बागै ब डाइरेक्ट ब बांग्लादेश यां त्रिपुरा टिके yang Assam tike bo direct Bangladesh Sheikh Hasina namalo bo already chuktiung pailai kya mane direct mane train by mal tumna bagai India e ar jokhon apuno chuktiung lai kya kana bo tungolai pailai kya tamgoi nang India no nang ko yang te direct nang corridor Tripura te ebong ukoti mane Assam te को जे जों को खनायदा तम कसे कुच बिहार यार आयं टिकेटा याफ्रो कने बर तुंफले फेले क्या काय आफ्रो न से को शेख हसीना नि तुंफलाइते काय बिनि ताय कैसा ए जे कुटा जेमसिने एसटी कुटा मा हायाबो जारा 1971 जारा मुक्ति फोर्स मुक्ति फुसंनि बसा बतै बिनि सुख थाइरंनि बागै कुटा दं कुटा न बिलुप्ति खायनाय माने एबुलिश खायनाय आबो कायसा बंनि दाबि माने के आबो न तैबो बंनि कं लायकिया आबो कायसा आबो के छात्र रंनि पक्षे जारा बेकारनि पक्षे काय जे जारा इंटेलेक्चुअल जारा बुद्धिजीवी बंनि बागै काय जे करिडोर तांगे करिडोर
taman chini sarbu moto abo khotbo apito borok wan sukata kai ti se mal tlang na kai ba kai bono bagai na apun simi borok tung flaite kai no ei je America abo ei je Saint Martin Deep abo kai Myanmar Ghana mana kota bongkup sagor klaita bobo Saint Martin Deep na yu tangwe deep na kya kai u China no ugo hek mane China no mane kasunata karon u China no aite nozor na kasunata binibo okobo tabu tamnai American bo ge tabu India bo tam khayo kataisha এই যে যখন মতো চলিন তো আপনি আগে বো ইন্ডিয়ান কাছে প্রজেক্ট आपका कालाधान प्रोजेक्ट आपका जहाज बाई खिए आयं अंडमान तय खिए yang Arakan state ni ada city ni kasi tongo ayang ti khaiye Mizoram ti khaiye bo notice to maltum nani মানে জাহাজ বাই তুবু yang ko ap already tab solitung akaladam protocol eilo মানে geopolitics omo belai জটিল নহনি মাতা কমপ্লিকেট abo একটা কিন্তু আঙ্গুরো সানপুসুমা কাই যারা আইএস পরীক্ষা নাই রক যারা টিসিএস পরীক্ষা নাই রক বড় বেলা কি মোর সিনা নাম কারণ একজন অফিসার থানা কাই হাই পোস্ট কাই আবরক জিওপলিটিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট আইএস অফিসার নিবাগৈ টিসিএস অফিসার নিবাগৈ জিওপলিটিক্স বেলা কি ইম্পর্টেন্ট বনবাগৈ মোর বড় সাইমানান দরকার বনবাগৈ বেলা হেল্প অংনাইনি আং আশা খায়ু গাই তাবু গ্রম দি আপটিকে নাংলাইতে কে তামংকা মানে আবো তাবুক আপনো জেন জেট দং গটা এ যে জেন জেট আরক ইনক্লুড দং থাকাতা জেন জেট ইনক্লুড থাকা আবো জনসাধারণ বা জেন জেট বাই ও কাই বা আবো ওয়াইসে তুই তোর তুই খাই আবো শেখ হাসিনা আবো মানে অটোমেটিক ব বাই মানে বাই দং ওই ব ফাইনানি cái bộ thí sản này bộ ở tổng cái bộ thí thí này bộ nó bao cái nó bộ phải nhận bài đầu mang khỏi ta ôi mong cả u bể bát cái ta bút tay cái sản này cái như rang tay cái jugur nó bút sung go cái অনেক সময় বাংলাদেশ ni যারা উগ্র মৌলবাদী রক নোটিস নো সেগিনা নাই নোটিস দখল খাই নাই ত্রিপুরা তলাং থানায় হিমান আবো কারণ তাম আপন কারণ কিসা সাবন আপন আপুকা চিনি বাকি বেলেগে দরকার চিনি নোটিস বাকি চিন ত্রিপুরা সারং বাকি তেমন ত্রিপুরান বাকি বেলাই কিসা আপু সাইমানান দরকার বা তাম হিংকে বাংলাদেশ নঙ্কা কিন্তু ল্যান্ড লক সে বড় সে নোটিস নো ল্যান্ড লক ন কে বড় ল্যান্ড লক ন বাইকে ল্যান্ড লক হংকাই বাংলাদেশ ni বুকুলিক মানে জিওগ্রাফি ও yang rom di তিন দিকে ইন্ডিয়া yang উত্তর দিকে ইন্ডিয়া কে পশ্চিম দিকে তামনাই ওয়েস্ট বেঙ্গল কাই নর্থ সাউথ কাই সমুদ্র ব বঙ্গোপসাগর স্কলাই দङ yang আন্দামান गा আবো বরক একদম ল্যান্ডলক হাইনো কলাই দङ বরক কারণ কোন জায়গা বরক নকো মানে ব্যবসা খাইনা হাঙ্কাই তাবু একটা দেশ নো উন্নতি খাইনা হাঙ্কাই যে কোনো দেশ যদি ডেভেলপ অংনা হাঙ্কাই বিনি যোগাযোগ বেলাইকে ইম্পর্টেন্ট বনবাগনে সমুদ্র কিনারনি দেশ বেলাইকে ডেভেলপ অং কারণ বড় জাহাজ বাই অনেক চলাচল অং কেতা বাংলাদেশ ঠিক জাহাজ চলাচল অং কিন্তু বড় একটা ইন্টারন্যাশনাল ল দङ যে একটা দেশনি সমুদ্র বসে জর্তংনি ব্যবহার খাইমান ইউজ খাইমান মাত্র 200 কিলোমিটার 200 যে দেশ নিনি হা হইতে 200 কিলোমিটার কে বিনি ইকোনমিক্স জোন বড় আরম মানায় অনেক কিছু খাইমানায় আবো 200 কিলোমিটার কে 200 কিলোমিটার পরে কেন ইন্টারন্যাশনাল মানে চলাচল বাগে আবো খোলা আর 200 কিলোমিটার পরে হেঁকাইনো তাবু 200 কিলোমিটার জরাছে বিনি তৈন ব্যবহার খাইতংমান 200 কিলোমিটার লাইকে হেঁকাইনো
Andamano Indiani Fus Tongu, Aro Juddo Jahas Tongo, Submarine Tongo, India ni kaisa submarine ko Bangladesh ni kaisa submarine tolo tongpu. Kita submarine arun kutuli simaya. Kayang bongkusa korote yang Andaman tu lainnya naik ke no India ni Fujiro bai, yang biang fai jauh. Ke bank lai simaya. Karena bok tu durbol des bula, mana weak bok tu durbol des bula. Yang neng tay na fai, dodi thang di hiu jel sing serai ngah mahai ja. Ke bot automatic bo Bangladesh sop sama apa bina submarine. Boy mana bo baru ni kutuli simaya. Ketaburam di tabu yang ko India tu tindigi ke bo India jodi jodono close kai ka no mane bini kuno solina se bini kuno lokos kare lama kata Nepal bo je sing chicken dak hinda 22 kilometer abu Nepal border ab Bangladesh border karayu ko ko India bai ko ta border ta wo je chicken neck 22 kilometer karo aing ti thana Nepal bai behosa khaina kai bo aro Nepalo mane business khaina ni otaba invest khaina kai bo ko India aing ti ke borok no mane truck choli riata malna to gya tu pai to ya India permission lo kache bor Nepal thang manai India permission lo kache bor Bhutan thang manai ekdom borok sob jaksi Bangladesh actually ekdom sob jaksi borok kuno ব্যবসা খাইনা ni kuno khaina ni bor develop khaina bor ni kuno sujog si kari yang population kai bong ni bose 18 কোটি kai bong ni desh ko abar notice is chikon ha notice is chikon kai yang la 18 কোটি borok 18 কোটি borok no borok chari khali tona kai bong ni heavy mane bong ni ekta business ni lama tongna nang kai huge জনসাধারণ huge population kai huge population no borok ta samalon thang kai na business bele ke dorkar ke borok ta mone khai mane manthok sathok ma hai ke notice no jodi dokol khaima ka hangkai ekdom waise buna China bai khula ong thaka waise China te ke mane notice ke China bai ekdom abo khulang thanga ta kai Myanmar kai bo abo kisi jase jaga borok Myanmar border puno kisi jase Myanmar ke Myanmar borok jormo lokono hoite no borok nanglai jak bono bagina Myanmar borok kothai malaya ke bono bagino Bangladesh sob সময় ta চিন্তা kai Tripura no dokol khaina ni Northeast no dokol khaina ni abo bongni ko mane bokhro ko mane চিন্তা ang tongta কাবো বিশেষভাবে সাবো হংকাই যারা ইন্টেলেকচুয়াল গাই যারা মূল্যবাদী বা আপনার সবচেয়ে উপন নর্থ ইস্ট বড় দখল খাইনে বুঝাবো কারণ দখল খাইকে হাঁকাই বড় চাইনা বাই মানে ডাইরেক্ট বড় মানে ট্রেন ফোন যোগাযোগ খাইমাকা গাড়ি ফোন যোগাযোগ খাইমাকা আবো বংনি চিন্তাধারাটা কিন্তু নর্থ ইস্ট এত সুজাইয়া কেতাই গেছে বংনি চিন্তা বড় নর্থ ইস্ট yago naima kai no bong na 18 কোটি je population je huge population no notice bor dai ma ka ha 18 কোটি ni bisi go 3-4 কোটি notice dai ka kai no notice ba han se kamai thang si nai blasa seng ba han se uk thang si nai mane mana ba seng si sijagi ang mane tuyo titor tiga ba sijagi ang thanai ta borok ওই যে এত হিউজ পপুলেশন বড়ক নর্থ ইস্ট বড়ক চিতগুই মানে তাইসা বং তাইসা আবো বড়ক সবসময় বং আবো চিন্তাটা কাই কিন্তু বংনি চিন্তা ফোন কি নর্থ ইস্ট নি বুকলিক বাই বড়ক নি যে চিন্তাধারা আবো বাস্তব অং মাংলাক আবো আনি চিন্তাধারা বাই চিন্তাধারা কাই নং সাকাতি প্ল্যান বাই নে বুংবিং খাইমানা নে নর্থ ইস্ট নো কিন্তু গ্রাউন্ড তো ফাইট খাইনানি নর্থ ইস্ট নি বুকলিক যে হানি যে ওকো মানে বুকলিক মানে আবো ব্লেকে কমপ্লিকেট হা কিন চিনমো তামগে ত্রিপুরা রাজ্যনি ও যে বুকলিক হংকাই মুগল পর্যন্ত চারি মালাং দিয়া 700 750 বছর মুগল ইন্ডিয়ানো
사손 카이체 인디아 띠프라노 버 사손 카이 말랑리아 당위 말리아 까이 지니 북 띠프라노 북kulé hinkai 아로나 하루 아로나 무라 아로나 파하ड़ 아로나 नदी नाला सरा अब बेलायके गेरिला नि बागै टिप्रा राज्योआव काय बेलाय सुबिदा नों ताबो ताब जों आसुलै दं कारो दाम दाम कगलाय दि के आं हारुं आइति न हारुं जे बियां पाइथां बरतो साइमिया जों तो साइबा नोरनि बररक बनो बागैनो टिप्रा राज्योनि जे बुगलि हिंकाय गेरिला नि बागै जे कुन बागै बेलायके सुबिदा बनो बागैनो ओरो तामनाय बरं बरंनि आमलाव बहुत थैके हामदै इकरक फुजिरक इको ब टिप्रा राज्योआव ब बनो बागैनो बुगलिक नि कारणे ना ब बरक कारण बांग्लादेश तो समान जागाब्ला कै चिनबो तो जेमरम दि नङासो पाहाड़ पर्वत न ओरो दखल खायनाने एत सम्भबिया आबा आंके किरि जायगा बरक उल्टा फादो क्लायना हिमा दं उल्टा वैसे ते बरक सेक जागना हिमा दं ता आंकाय कै जाय होक आबो कै उलनि कक कै ताबुक जों बजार थांलायकेमो ओंखाय ताबुक जों सिलायनानै बोखागो थांलायनो ताखर बखरक आबंखा जे मोहम्मद यूनुस ओ जे प्रेजेंट सिचुएशन नि बागै जे बनि आबिर्भाब माने आबनि काहिनी बाहाय भाई मानी आबो तो जखन बरक आमेरिका तो आगिना आबो रिजेंट चेंज नुबनो रिजेंट चेंज माने शासन क्षमता परिवर्तन आबो आमेरिका जागा जागा खायदुं आबो जेखने बंनि कक खनाया आबो जरा जागा थांगो नों वेनेजुएलानि खबर खोनाका खोनायको वाय आसे इंटरेस्टिंग बेपारस न खोनायाको अच्छा ठीक আছে वेनेजुएलानि अमनो साइपाय गरना वेनेजुएला ताबु प्रेजेंट थानाय तीन জানুয়ারি 2026 थानाय 3 तारिख अच्छा आरोनि प्रेसिडेंट एवं बिहिग्न हरनि दुइटाव बरो किडनैप खाय माने तसाय आमेरिका तलां थांका तामगै तलां आमेरिकानि इंटरेस्ट आमेरिकानि इंटरेस्ट आबो बहुत घटना दं कै बड़ा रिजेंट चेंज माने आबो ताबुक क्षमता परिवर्तन करका ताबुक जे वाइस प्रेसिडेंट तामो जानि बुरै आजे आब्बा जानाय बनो परिष्कार ट्राम्प साइरका आन चीनी आमेरिकानि कक खनाया हका निनि कोनि ओइ मादुरोनि थाइकानि तेबो परिणाम हामिया उनाय बनो जानुरुका बियात निश्चय बाबो आमेरिकानि कक बा खनानाय कै ताबु यूनुस फाइमानि कारण बो आबो हायनो उकोनो जे तामनाय यूनुस फाइमानि आमाल तो जो बाइडेन सिको आमेरिकानि जो बाइडेन नंगना हिमा दं आजरावो अको फायाकुना तामकामु ट्राम्प फायाकुना हिमा दं फाइकेना हिमा दं फाइका ट्राम्प फाइका हाइपनो किन्तु यूनुस बाय ट्राम्प किन्तु मिलले करिसि हाइपनो पोजिशन माने सिचुएशन बुजिताबो ब यूनुस ट्राम्पनि याकुं मारोमिका अको यूनुस कजाय हो ताबु आमेरिका बिनि कक खनाया हकाय आबो क्षमता परिवर्तन खायु कता बांग्लादेश बा आपति नंका कताबु यूनुस नि अवस्था हकाय इ जे आमेरिका नि चाप इंडिया नि चाप ब फेब्रुवारी बो माने इलेक्शन को डिक्लेयर रका आशा खायो अंगना हिमा दं हायाखाय बिनि रक्षा करि आरो इलेक्शन मा खायनाय न तैगैसा का आमिलिक न बर निषिद्ध खै रका का आमिलिक सारा हंकाय तो बीएनपी तो श्योर जीडीसी ना कासे ताबो बीएनपी नि ताब चेयरमैन हंकाय तो तारेक रहमान खालिद जिया नि बसला कै ताबो इंडिया नि पॉलिसी आं जतो दूर आं नजर नार तनमानि आनि नजरो
যে ফরেন মিনিস্টার যে জয়শঙ্কর খালেদা জিয়া থৈমানি নব থাঙ্গै सुखखौ खायखा প্রকাশ খাইকে আর থাঙ্কা তার মানে ন ইন্ডিয়া আন্তরিক ইন্ডিয়ান আন্তরিকতা দं ওরাং সাইমান কাটা ঠিক কাই তাঙ্গै होनबा आवामि लीग न तो बर निषिद्ध घोषणा खायखा आवामि लीग सारा যখন ইলেকশন কাইতো বিএনপি ন শিওর আবো জিদিনাই কাই বিএনপি ন নেক্সট ক্ষমতা ফাইনাই কাই ইন্ডিয়া সবসময় নাই দङ বাংলাদেশ ন বুজা পড়ানি বিসিংতে বন মিলি টংনানি এবং ইয়াগো টনানি কারণ আরো পাকিস্তান পন্থী ফাইকে হাঁকাই ওই যে মোলাবাদী তাবু ইউনুস বড় কাবজর মোলাবাদীনি দল জামাত আবরংনি দল ইউনুস kayak bono bagini abo Yunus aborong ka Pakistan ponti Jamaat abo Pakistan ponti ke Pakistan ponti ya ko kalai to ya ko India ni bagai belai saya kai ko India yang Bangladesh ti bo sap ka yang Pakistan ti bo sap bo apono boro India tabu Tareq Rahman no yago sobui মানে ইয়া কন্ট্রোল তো বই মানে সলিনানি বড়ক মানে আপনি পলিসি নাই টং না আপনি আপনি আন ওয়ান সুকটা গাই তাবু ইন্ডিয়া বো ইয়াকা গলাক ওকো ইন্ডিয়া ওকো আমেরিকা বো তাবু বো পলিসি উঠলাংনো আবু তো তা পুনো পিকচার নুগিয়াকু আমেরিকা তো ইয়াকা গলাক যেহেতু বর্ত ক্ষমতা পরিবর্তন খাই খিবকা গাই তাবু আমেরিকা আরো সব সময় ওকো তামনাই मिलिटारी बेस खाने नायु सामरिक गाती खाने नायु सेन माटी न कहते कैसे कह बोने दाबी ये जे चित्तगोंग ती ये म्यांमार जे ताबु कोई जे वो आरकान आर्मी रो जुद्ध नांग तोंगला में आरो बहुत माने त्रान माने कोता रेड क्रूज जोखांग में आता आरो माने माल साप्लाई रहरी में या आरो चाथाय नोंथाय बिथि बेराय रहरी में या बहायता आबर हना बागै बड़ करिडोर सानै दङ बांलादेश न के बांलादेश नि अनेक बड़ रक आबनो रना नाया के किन्तु तले तले आनि जे दारना आबो मारनाय हेमा दङ के आबर कांकाय ताबु इंडिया किरिजागु इंडिया नि किरिजाग मान हिंकाय जदि ओरो जदि अमेरिका बेस खायके हांकाय अमेरिकानो जदि करिडोर कांकाय यां नॉर्थ ईस्ट न तामजानि खायनो ओमो हंकाय इंडिया नि किरिमा गय ताबु यूनुस तो फेब्रुवारी इलेक्शन को यूनुस नि पाला तो शेष तम सार बा आप तो पिक्चर दुजाक बर्त बिनिता एनपीपी दा तामजानि एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी बिनि दल आबा बोल जिदि गला कयेकटा सीट मा कय माना ना बास जिदि गला हेमातु किन्तु बीएनपी न शिवर बो आबो जिदि नाय आरो गाबोन यूनिस पालाबा इलेक्शन पाके ताबिन पालाबा सेस्टाय तामसा आसंता के ताखर बुखरक ताबुक सगजरा जों जेसे खानाका नर बाहाय नांजाखा अकक ओंखे ताबुक कक ओंखा जुदि यूनुस बो पाइ थांनाय ओंखे अ जागाव बीएनपी पावर अफ फाइनानि खूब चान्स दङ ओंखे जे प्रेजेंट टाइम इंडिया नि स्टेन फाइनाय जे फेब्रुवारी मासो बांग्लादेश इलेक्शन थांग दंखा ओ बिसय इंडिया नि स्टेन बुमुति इंना हने नोंखा खासार बरकि बीएनपी नो सपोर्ट खायै बांग्लादेश बायते किसा तैवाइसा नाइबरहुड जे ब्रादारहुड नि रिलेशन न दा नारगनानि साइटं न आबो खायनो थांथानिवो भारत नि सक्सेसफुल रेट बाहाय दं न आनी खूब दारुणा बीएनपी नि पॉलिसी न आगे जे नुमानी बो बेसिरभाग इंडिया न आसक बो गुरुतरिया माने मिलिना नाया हाँ आबो आगे न बिनि आमाला बहुत गतिका हाँ आबो साइमान जाहि आबो तो आ पॉलिसी बोर्ड चेंज के फोन मानु जेहेतु ताबुक तारेक रहमान खालेद जिया तो करिका ताब तो तारेक रहमान कय तारेक रहमान बबो आनी खूब दारुणा बबो निश्चय इंडिया बाय
gothawui bini ক্ষমতানো নারকনানি বিনিবো একটা চেষ্টা নাও না হেমাতুম কে যতদূর হাসিনা যেভাবে চলিমা হাই তারেক রহমান আবো হাইকে চলি গেলাক আবো একটা আনি তামুকে নাইসি কানা মামা বালা মা হাই হ্যাঁ আবো কিছুটা ইন্ডিয়ান বাই কাহামঙ্গা নানি আং খা খায়ু hingke belai important kaisa koglam sung salaike takhorok bukhorok norok ni wansuma bahai o bishoyo to mungno Bangladesh no America phano capture khai khibkai kai Chin phano capture khai khibkai Myanmar to Bangladesh bai kaisa tai kaisa ni ekdom na against to tong tong laijak kai o jaga o judi tai kaisa kok Bangladesh o ase borok kubangma abo jodi Bangladesh no control khaime mane no India o borok hapchinai gai India o hapmani jodi o jaga tamne America ni chubasu tong khakai no obo সম্ভব bungi thangnai gai ungi thangka gai Bharat ni অবস্থা যে বুমুটি থাঙ্গি সগই no Tripura no to asta hai mono khibeni sap okay Tripura থাঙ্গানো আবনি পরে নর্থ ইস্ট থাঙ্গানো নর্থ ইস্ট কুপলুং থাঙ্গা মানে ন ইন্ডিয়া বা পাইখাবলাসা ও জরাও স্যার নং যে বুবাগ্রাসা সামানি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড খাইজেনি ও কুমিলা নব আহাই নব সিলেট নব ইলাই নব হানি যে বুবাগ্রা যে সাইটং মানে আম তাও ক্যাপচার খাইনি দরকার ইন্ডিয়া হানি যে সাইটং মানে ও জরাও আকগনি গুরুত্ব বুসু তংগনি নং মনে খাই স্যার bubugra je samani abo bini abo haino sapuno bo kumila no asu gurutoria kumila to aro chini borok koroi kumila ni ko tabu chini bubugra no wansuma tamba suchita gong ya chita gong hok jese hok je khana ani borok tongu bini wansuma kabosi nini tamka kumila sile tile abo biniya bini wan bubugra no wansuma kai যেখানে আনি বরক তঙ্গ আবনো তৈ ন আঙ্গে জাতি পারালেন খাইনানি আবো বিনি ওয়ানসুমা বংকাই বিনি বরংনি বাগেছি পরিষ্কার সাইটং আনি বরংনি বাগেছে আং ফাইট খাইু হ্যাঁ কা জায়গা বিনি কুমিলা মানে আবো আবো হাইন একটা আবো কক বাই কক থাংতা আবুইয়া আসলে বিনি ওয়ানসুমানি আং যে আনি যে বুকরান যে ওয়ানসুমা হাকাই যেখানে বিনি বরক তঙ্গ আবনো তৈ ন বিনি গেরাটি পারালেন আবসে খাইনানি বিনি ইচ্ছা আবসে ke bono bagino cita gongno mangkai bo sauta apdita acha gai tabuk oboti kai poristiti wo India ni khlai thei samung tamu tongo ni nung sanani musung India asole ang kuno buji meya ha India na ang kuno ekta buji meya eto Bangladesh eto hum kiri tongo eto dom kiri tongo sup jeong tongmani abo belai wan maisha ha tai kaisa Modi e je Modi ni 2014 ni simin je bo phai kana haima tomle je bo phai mane busu bo soranga bahut bo soranga Modi phai mane ekdom রাষ্ট্রপ্রধান যে কোনো বিদেশ নি বড়ক মানে রাষ্ট্রপতি পন ফাইকে যেসব ফাইকে কাই মানে আবো সাংবাদিক রক বে কক সানা নাম নং খেলনার দে কিন্তু তাবো জো বাইডেন আমেরিকানি রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন ফাইমাসে সাংবাদিক রক সংনা নাইমাসে কক সাইয়া কিন্তু আমেরিকানি নিয়ম তঙ্গু কিন্তু জো বাইডেন ওরা অনুরোধ খাইকা আমেরিকানি নিয়ম তঙ্গ তাবুক যে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান থাঙা হাঁকাই আবো সাংবাদিক রক সংকা হাঁকাই মিডিয়া রক সংকা হাঁকাই जों मुते डिसिसन का मुते हाय का अब परिष्कार जानु गरु दिस इज द माने डेमोक्रेसी जनसाधारण नरक ताम सालाया आबो जनसाधारण साइमाना नाङानो न खरं नै राष्ट्रप्रधान साइमा माने आबो तो जनसाधारण साइमी आबलै डेमोक्रेसी तामबा डेमोक्रेसी नों जे सामुं तांमोनाबो जनसाधारण साइमाना नाङानो ए जे मुदी वाना मानसिया
এত প্রধানমন্ত্রী এত তিনি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তোমরে একবার ফোন মিডিয়া কক সাইয়া নরা আবো নর খেলনার গিয়া নরা আবো খেলনার গিয়া হ্যাঁ কোন মিডিয়া বাই উত্তর সিংজাকে উত্তর দিয়া কবজিকা মো ডেমোক্রেসিনি বাগै মানে চাইয়াতা হ্যাঁ ডেমোক্রেসি দেশ আবং ইয়া আবং উইমাইয়া আবো জনসাধারণ সাইমানা নাংনাই এই যে তা মুতুমাকা আমেরিকা জো তামনা কামু ট্রাম্প আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যে ট্রাম্প মুদিनो সাইজङो प्राइम मिनिस्टार मुदी नानो खुशी खायना नायो आं खुशियाव याकु नानो खुशी खायना नांनाय आसोका अपमान साइदङो किनु मुदी কোনো উত্তর করে চুপ আসলে বন্তা খাইনা এসব ঘটনা ঘটিত একদম চুপ বাংলাদেশ আছে গঠিত চুপ gaya nang tabuk India tam sakamun tasingo tam janu sengkamun na India tam khaitai khobor ka urono tabuk nang jekhane kok saya sup pongtong ka hangkai ajaga ang tamuni sanai nang ajaga ang tam sanai যাই হোক ওরা নাং বুঝিও যে ইন্ডিয়ানি ইকোনমিক ক্রাইসিস আনি ধারণা ইন্ডিয়ানি ইকোনমিক ব্ল্যাক ক্রাইসিস কে 2 নাম্বার কে ওসকা মিয়াদা বুফুরো ট্রাম্প দমকি দেউকা মুদিনো নঙানি ক ইন্ডিয়ানো আং 500% ট্যারিফ মানে শুল্ক বাড়ি রনাইছাও একজন দেশ ন যদি 500% ট্যাক্স মানে শুল্ক মানে ট্যারিফ যদি রি জাকা হাঙ্কাই নিনি যে ইন্ডিয়া কো আমেরিকা ও ইন্ডিয়া বহুত মাল ফালু মানে রপ্তানি হর মানে এক্সপোর্ট খায়ু কা এক্সপোর্ট নি ইন্ডিয়ান মাল ন পা পাইনো হনু নিনি ইন্ডিয়ান মানি ন পা পাইনো দামুই থানাই দাম অংনাই Gaya buni des mani pajak na ni des mani pajak na kai jini uro ni je je company nini adbani tai joto kotongo company malik rok nini Tata company nini ko Mahindra company bono bo gari kisimisu thangple kai tai uipru tai ko thango India ni mal thango ni maya me garment pusak mane garment পোশাক জাতীয় বহুত আর থাঙ্গু কিন্তু এসব নিনি ইন্ডিয়ানি মাল 500% তারিফ কাহাকায় নং আর ফালিতে মানো হুনু একাইন ওই যে কোম্পানি তাবু যে ইন্ডিয়ানি যে কোম্পানির বড় কর্মে সাতাইদা মা খাইকা নং তো কোম্পানি চলি হাকায় ইন্ডিয়া বিয়াংনি রাং ফাইনাইবা গতাই কাইসা ইন্ডিয়া आनी जे खूब दारुना इकोनॉमिक्स बेलेग क्राइसिस दङ बाइके क्राइसिस दंखाय ए जे चाइना हमका चालाक ओ अरुणाचल न तलांगनानि सातरि रुवानो ओ लादाख न तलांगनानि सातरंगानो कै को सीमांत माने बॉर्डर किसी ताम के फुनुगानो कै आं इंडिया किरिजागानो गायन राफाल पाइनानि एमन हेलिकप्टार पाइनानि এমন পাইনানি রাশিয়া বসে খাসি গানো আমেরিকা বসে খাসি গানো ফ্রান্স বসে খাসি গানো ওসকাঙ্গো থানায় কয়েক মাস আমেরিকানি এপার্স হেলিকপ্টার আবো 36টা টাকা বসব জানি 40টার বজানি আবো বড় জানি কাজ জায়গায় তামনে তু কাছি আবো সাইমিয়া কে 40টা হেলিকপ্টার দাম বসং টঙ্কা একটা রাফালনি দাম বসং টঙ্কা একটা ফাইটারনি জেটনি দাম বসং টঙ্কা আবরনো পাইনানি যে নিনি সব সময় রাংথাং দङ কাय
नों डेभलप तांबाय खायनाय ঠিক ये जे लादाखौ वाइसिया लाइटि लाइटि माने जुद्ध नांति ओंगे दिबा चाइना बाय इंडिया आपुरां आनंद बाजार पेपर मामानि को सुदु सेनाबाहिनी थांनानि फाइनानि मालपत्र लांनानि तु फाइनानि आबोसे डेली दिनो 100 कोटी पाइफु ও মাই গড सुरु रसद पत्र लांनानि तु फाइनानि थांनानि तु फाइनानि लांना आबो सुदु लांना फाइनानि ट्रांसपोर्ट जे को आबोसे को दिनो डेली 100 कोटी को बाइफु गे एकटा जुदि ताबु बांग्लादेश जुद्ध नांथांगा हंकाय इंडिया ने बखरगा काहाम का साइबानु हाँ তার মানে একদম না পড়া পলিটিক্যাল ক্রাইসিস ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস এভরিথিং ইজ ক্রাইসিস बन बागिन ब चुप ओंतुं मुदि जे चुप ओंतुं माने ताबु जों बाहाय नमले जि नुकुंगो कुनु किसु गति थांगा कुनु का जों तागै दंबा चुप कानि मा दंजाबले हा तार माने ताबु न बांग्लादेश ब जुद्ध प नाका के बो यागा फादो द क्लाइथानो आबो नों बांग्लादेश जुद्ध नाका न पाकिस्तान चाइना आरो जुफो रिमानो न आरो फादो खिखले खिबका के नों बांग्लादेश ने जुद्ध न होते नों जे ताबु नों योगै फाइनानि योगै फाइनानि ताबु जे रासिया इकुरनि योगै मयां दङो 4 बছর ओं दङो नखरि फाइमिया जुद्ध एतो सुजादा हनु हा ইন্টারন্যাশনাল রুল ন মামানি নাই गाय ताबु नों बांग्लादेश बा हठात ताबु जुद्ध नांग रकाब इंडिया गाय नों आरो जुद्ध होते नों नखरि फाइनानि आबो बहुत कष्ट खरच तो बादसिरदि खरच काय बादसिरदि बनो बागैनो जे कामान लांनानि बेको लांनानि बर्डार लांनानि हा लांनानि बेखौनो आबुनि खरच नोंना तहि लादाखनि खरच हेदिबा लादाखनि इन्डियानि लादाखआव लांनानै तु फाइनान्स डेली 100 कोटी रां थाङो ता बांग्लादेशनि यां नर्थ इस्ट टिके सिलिगुरि चिकेन नेक टिके गुरि ओइ मालपत्र लांनानै तु बुनानै बा दाबो 100 कोटी बाइक ता 50 कोटीले डेली 50 कोटीले बायनायले हा ঠিক इंडिया काहाम का साइबानजा जुद्ध नाका माने ना बांग्लादेश होक एमन होक जेसेबाय कोनो होक जुद्ध नाका माने ना आपो डेली कामान लांनानै तु फाइनानि न 100 कोटी माने 100 कोटी पाय पनो 50 कोटी बायनाय बनो बागैनो बांग्लादेश बाय जेसे पो हिनजागै दं दमक जागै दं कुल जागै दं एमोक दं तप सु कोयां दं मुदि नबो ता खैना Cupong na sada bo binte kuno pai keri ako bosoi ko bujika abo tai kuno pai keri abo ni daru nas bose jete kuboi bose jete mita abo lang se tam ka abo an daru na aptita হয়তো বা টেবো কাহাম স্টেপান নাই টংমান খনা জাগা জাগাও থাঙ্গै হাইলে हागे ताखर बखर टिनि काइसे जों अ कगला सालायमानि बिसिंतै ताबुकनि जे भारत बांग्लादेश म्यांमार चीन ताई आमेरिका बरकनि जे जिअ पलिटिकल पलिसि आबनतै जों किसा सालायनानै साइटखा अ जागाव नरक खनावै भाइ मा तंखा ताई अबो काहाय इन्टारनेशनल न्यूज रक नति टक शो बबो ताबुक दरकार नांसुक अबनो तैयै तुमुं केबो सानानि मुसुं खांके नरकबो कल खाइमानो 8974868093 और नम्बर फाइके ताखर बुखरक तिनिनि बागै अ कगलाम जों अरनो खलम लाइसिनो जतननो हामबाय सारनो बेलेखना हामबाय खुलुमबा सार हामबाय